पयलीं आमी आतां आमी ब्रेकाक दिताय कोणाकूय दिताय न्हू पण तूं प्रोविजन करपाक जाय गार्बेज तूं गोळ्यो येतली तूं रेंटाक दिताय कितले जाणां रेंटा आसताय बट तुमी गार्बेज हे पयलीं चोवपाक जाय अदरवायज ते सगळे उडयत रावताय आज सगळ्यांना गार्बेजीचे उडयला बरें अदरवायज सगळे एक एक वर्ड मिक्स अप ओनली थिंग वी टॉक अबाउट द गार्बेज गार्बेज उनके कोण आको दडी सगळे चालो हा उनके उनके चोड रेंटेड दिलो हाय तेतून दिल जाले आमी कोणाले नॉट एवरी टाइम बट इफ यू ऑल अप्लाई मीन्स एक बाटरी एप्लिकेशन दिल जाले आमी कोणाले आमी इन्स्पेक्शन कोते Card number 2704 card number 2704 block department and already advertised Kela. So we have to take a resolution today on the same lines. Ki Baba, we are opposing such project because we don't know for what jetties are coming. We don't know whether it is coming in Bhargava or some other village. I'm trying to find it out. So let us resolve also to oppose this. All of you are with us? Yes. Okay. check kota inspection kota okay getting implemented. So what has happened is in Shorao then banner guy I passed it banner then banner guy welcome to Shorao but it is not for sale. I think don't think banner gaba please keep in your mind before buying any property that mega projects we will not allow. Very much in opinion, not harsh, but let them think twice before they buy a property. Property, I get the resolution to buy the English no more. Property buy the English no more. After that, but we can you put a banner, 2-3 banners, one here, one there, and outgoing. Thank you, Mutinga. Surround them, and 3 Panchatan No, but we are giving a precautionary advice for anybody who comes here, just to discourage. How much does it stand to test? No law, no. How much does it stand to test? There's no law, just an advice. It's not lawful. Just an advice. ये लफड़े वाला बात है, हम लोग नहीं लेगा, अभी पैसा बहुत है मार्केट में. My property which was going for 14,000, now is going for 25,000. I'm just saying. और ONGC area, university area, छोकले को सिखाया था है, छोकले एक राउत आया था. This is not a second home, it's the first home now. कोई होंगे मुझे वहाँ actor है लोग, he got one apartment, Costa Verde putting appointment to bedroom apartment ये लोग actor. He's acted in that Kashmir article. I'm just saying, no, it is important to know National Highway Authority of India. And some panchayat already, Chavolosi, Kamana, they already taken resolution against it. Even Velsa panchayat has taken. But आता आम्ही जाना है वो village road. ये highway आमनु, ये highway hotel आ. रोड बस आता है तो zoom करने जाए. आता कितने accident आता है highway बस लागून. हम क्या लोग आने rent काम करता हूँ कि बामरा दिवस. So ये highway आम खाता है ना. यहाँ मनु के highway हम क्या वो village road. This road belongs to Bidawreni. And it is all villages. I went to Perth for family can get and I was going to the inside interior roads, village road. Tinga 40 years was parayna board malaha. Germany along. Tinga 40 years was parayna. And we school hai tinga no jante log can help होता है traffic भी थाम होता है. पर हम एक सगले heavy डाला. So we must take a resolution that we are against this. Then सगले हम सामने रखते जाना है. अब हम के speed breaker है. We can instead of that we can instruct all the hotels. think hotel reception airport galpaso panchatan galpanya that please leave your buses for tour or to the airport half an hour earlier. So that my rasta चलूँगी धावता मैं यार पूरा flights पर कौन driver भी fast रहता है अन्य कौन rent car आते हैं भी fast रहता है. So I think हम क्या hotel है नो think ये तो notice पापा लगा था reception that
please avoid fast driving on the village road. As schools are there, and if you are going for a flight, please start half an hour early. So everybody need to main topic are the road widening. Thomas and Sarko point issue. The horizontal highway 40 meters is proposed. 40 meters, no? 25. Thomas? 25. What is the proposed 40 meters? 25. 40 meters, no, highway 45 also there. 4 lane. Not 25. 4 lane side. So they are not 25, but they are proposing it to become 40 more. So earlier to Chogi, agree no, we take a resolution to oppose this. हम resolution कहते हैं. And then No, we have to understand what do you mean by highway. Currently we are already at 25 meters. It has happened. It has been there like that from the 80s actually. 25 meter road, whatever is being planned, we have to show 25 meter road today. And it was there maybe 30-40 years back also. Now what Thomas has brought to light, we need to just understand it better. Whether they are going to increase it further from 25 to maybe 40 or whatever. I will give you the point. We are fighting for this tower that is put illegally. We are not saying that it's put legally. It's illegal. And nobody has noticed it. Nobody is fighting for its right. It's put in the residential area and nobody is bothered about it. We have gone to all departments. We have sent them letters. They have sent letters to the Panchayat. Okay? Panchayat is very slow in their decisions. 7 days notice was given to the owner. He came with a gazette and he gave it to the secretary. How is the gazette going to help us? We have got the right of information to know how he has put the tower there. The NOCs. From where did he get the NOCs? It may be electricity, the engineering NOCs, everything, the structural NOCs. We want to know the NOCs. We are not getting that. Mr. Solan has had a meeting with the installer and he had a meeting with the owner also. And a very good letter they have drafted. But where is the follow-up? Till now there is no reply. So how long should we wait? He is earning his money, that's right. We are not concerned about that. But it is affecting the health of the people. What are you going to do about that? We want to know that. And now the High Court has passed an order saying that action is to be taken in all the illegal constructions. Are you going to do that? Because we know that the tower is put on an illegal building. If you don't take that action, the tower is going to go down tomorrow. So my only request is to follow up. Please. Boiling party, some objection गेले आणि तिका टावर बंद उडयलो. त्या टायमार पंचायतान नजर दिवपा पडटाली. आता गव्हर्नमेंटान एसको कायदो काडला, आमगे परमिशन नासतना ते तेका इन्स्टॉल करपा दिले. पूण तुम सांगता ते सारक्या पंचायताके परमिशन घेल बगोन कितें इन्स्टॉल करून दिवपा न्हू तुमच्या विलेजी अशें लोकांके मागले आनी आमी बी तुमकां सपोर्ट करताय आनी हे एकूच प्रॉब्लेम सॉल्व करता जाल्यार आमी आज ग्राम सभा रेजोल्यूशन घेया आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा तेंगेले कनेक्शन कट करपा जाय तुका जाता आनी हे तू एक गजालो तुका जायना म्हणटा गायना हे आमी हांव जाणा पयलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा आमी धाडपाचें रेजोल्यूशन जे लोकांनी घेतले आनी तेगेले इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट करपा लावपाचें आनी आमी तेच भायर आनी खंयची एक प्लेस सोदून काडपाची आनी तेमकां रिक्वेस्ट करपाचो तो तिका इन्स्टॉल करप. हे आमी कित्याक लोकां जाय ती भाशेन आमी पंचायतान करपा जाय. Apprehension झाले रेडिएशन आला सो त्यांना त्या पर्यंत मार्क इन्वॉल्व केला त्यातून सोन आय हॅव गिवन फुल कॉपरेशन नाउ एज अ 5 मेंबर आय बीन देयर ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट हांव गेल्लो कांय जाणां म्हाका पयशे घेवन एक्यूज केला मिडियाचेर ना हांव उलयता कळ्ळें न्हू ओपनली एक्यूज केला पण हांव मुगे सोदवयता पळय सद्या हे पंचायतान कोणाकूच एनओसी दिलना न्हूय कोणा परमिशन दिलना थिंगा टावर घालपाक
पॉइंट नंबर 1. ओके, जेन्ना कंप्लेन येयली व्हिडिओसान आनी आमगे पंचायताकूय कंप्लेन येयली, इमिडिएटली मागीर आमी मिटिंगेक शोकॉज नोटीस धाडा. कोणा धाडा? तुका सगळे हांगा रावता. शोकॉज नोटीस धाडली, मागीर तेणें तो टावर ऑपरेटर जो कोण आहा तेणें रिप्लाय दिला आनी गॅजेट दिला सेइंग वॉट दॅट वी डोंट नीड परमिशन फ्रॉम द पंचायत. आनी हांव परत रिपीट करता, ही पंचायत इज नॉट गिवन एनी एनओसी फॉर दिस टावर. वी हॅव नॉट गिवन एनी एनओसी टू इवन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. सो हे आमगे स्टँड आहा. आनी इतलें न्हू, आय वेंट वन स्टेप फॉरवर्ड. ओनर आपयलो, टावर ऑपरेटर जो आहा तेकाय बी ऑफिसान आपयलो, जुआंव आनी तेगेचो एन्सली आनी ऑयलो राहुल. आनी आमी मिटींग केली सरपंचा बरोबर, सेक्रेटरी आहा, आनी वी रिक्वेस्टेड हिम टू रिलोकेट द टावर, even offering him another parcel of land. हे हम तक रिक्वेस्ट करा. सो अपॉन दैट ही टोल्ड अस तो अपना रिटर्न कितें दी आमकां पंचायत होता की तुका रिलोकेट करून न्हू. सो वी रोट अ लेटर टू देम ऑल्सो आनी हो रिप्लाय येयला. सो वी विल फॉलो अप एज फार एज द पंचायत इज कंसर्न. वी विल फॉलो अप ऑन दिस मॅटर. सो गव्हर्नमेंटाक काम आज दिले आज जातले ते काय ना. तुम्ही सगळे बरे भाशेन जाणे आता दिले ऍप्लिकेशन फाल्यां काम जातले ते अजून जावं ना. ओके, सो ऑलरेडी टेंडर केला आनी ते होल्डाचे दवरला कित्याक तेंगेले लिस्टेड कॅन्डिडेट्स आहाय ते कोण आहाय जो लो बजेटाचे आहाय ते पयली हे दितले प्रेफरन्स. ओके, हांव ऑलरेडी एकलो मॅडम तेका सगळे टेंडर केल्ले, बट आतां गव्हर्नमेंटा हेचे लागून आमी ते होल्डाचे दवरूंक पडना. बट वील वर्क ऑन इट. So when you all give the license to anybody, you all have to make sure that he do have a bean over there. It's a mandatory. Don't follow up with the kaidan. So is it a panchayat duty? You are not doing your job. Earlier I had bought this thing noticed here. We have all the vegetable vendors here. All of them. I'm not paying one. टार्गेट करिना. एकल्याचे लिस्ट ना काय ना. तो एका तेका दुसरो प्राइस, तो एका तेका दुसरो प्राइस. Why? It is mandatory. So when you buy, you know the price of the list. We have passed a resolution earlier. I don't know what is the purpose you all are conducting this meeting. एक मुगेले क्वेश्चन. आम्ही मीटिंग घेतात कित्याक? What is the purpose you all are here? You all of you all are here. What is the purpose? Please do correct me if I am wrong. आता हाउसहोल्ड आहे ते रेंटेड डोर आहे. तो रेंटेड डोर इज द बिझनेस आहे. तुझे टॅक्स असतात सारखे इज करेक्ट. येस करेक्ट. आता आमच्या भाड्याने रेंटेड डोर आहे, पण रेंटेड डोर हे हाउसहोल्ड आहे. तुम्ही सांगता बाबा मुंगी मनुष्य आमना इज रॉंग. ना ते आमकां सांगता ओके घेवपाक जाय. आमचे भारता जे रेंटल डोर आहे कितल्यानी कितें रजिस्ट्रेशन आसपाक जाय. मुगे भाशेन म्हाका दिसता रेंटल रजिस्टर्ड पंचायत आसपाक जाय. ती मागीर पुलिसाक रेंटडाचे तो कंप्लेंट अपॉइंट ऑन घेतले आनी एक कित्याक आमगे वॉर्ड मेंबर्स आहाय न्हू. सो हांवें वॉर्ड मेंबर्साक पळय काम दिता तेगे वचून ते इन्स्पेक्ट करपाचें. खुंयचे घरां कितू जाण रेंटेड आहाय ते सगळे बरे हांव तेंक सांगता. I take this yes. I जाले एप्लिकेशन जाले 2 वर्सां. खूब मुगेली पाणी ओडलो आहा. एक तेगो टॉयलेट ना. ओटराचा झाड काडले. एक झाड किती झाड रावले. पूण एप्लिकेशन को खुद ऑफिस दिले. खूब हुनी गायलो. सगळं प्लास्टिक पाणी घाल पाणी बंद केले. ओ इसको दिले. पाणी घालू पाणी घालू प्लास्टिक घालू आखी पाणी बहुत झाल्या. पाचशे आणि अजून एक रिझोल्युशन केला जातो म्हणून सांगितला. किती किंमत आवाज तू सांगा. तुम्ही इन्स्पेक्शन केला पाणी इन्स्पेक्शन केला. पयली ग्रामसभा जायना हांव सरपंच जाल्या आनी ग्रामसभा बरे भाशेन जाल्या आनी आमी रेजोल्युशन घेयलें बट तें हायवे लागून. सो हायवे ऑपोज करपाक. सो ही हायवे येवपा आहा म्हूण आमकां येयला. सो आनी इल्लिगल स्ट्रक्चर्स सो कितें आहाय न्हू रोड सायड इल्लिगल स्ट्रक्चर्स कितें आहाय चॅक लागून आमी स्पेशल ग्रामसभा दवरल्या. कित्याक लोक थोडो आसलो ग्रामसभा
तितलोय नासलो सो सगळ्यांले डिसिजन लोकांले डिसिजन घेयला बरें जातलें ताका लागून आमी स्पेशल ग्रामसभा दवरल्या लोकां कडेन डिस्कस करपाक ते कितें केल्यार बरें लायक आमी तो ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतली ओपोज करपाक एंड सेकंड इश्यू वॉज रिवर्सालाची जेटी ओपोज करपाक सो आमी ती खबर ना खूंय येतली कितें तें कांय खबर ना बट ओन्ली थिंग आमी ती येयली जाल्यार पासून आमी ती ओपोज करतली आनी मेन इश्यू म्हणटा तो गार्बेजाचो सगळ्यांनी ऑलमोस्ट जाय जाणांनी गायला गार्बेज इश्यू सो आमी ऑलरेडी टेंडरींग केला वेट एंड ड्राय डे टू डे सारकें एवरी डे आमी डोर टू डोर वचून कलेक्शन करतली वेट एंड ड्राय प्लस रोड सायड हॉटस्पॉट खूंय हॉटस्पॉट आहाय ते आनी आख्खे क्लिनींग करून करतलें डेली बेसीक ऑलरेडी टेंडरींग बी केला रेंटेड म्हणटा ती शॉप्स दिता ती की भायल्या लोकांक दिवचे न्ही म्हणून हें केलां तेजेर कितें इल्लीगल हें आहाय ते इल्लीगल रेंट न्हू सो ते टॅक्स गार्बेज टॅक्सा लागून आमी तांकां गार्बेज टॅक्स ना लोकांक भायल्या लोकांक दिवचे न्ही म्हणून भाड्या शॉपां हेजेर कितें डिसिजन घेयला तुमी हेचेर हे आमचें डिसिजन घेवपाक ना एक प्रपोजल येयल्लो एक ग्रामसभा मेंबरान तरी एक प्रपोजल दिल्लो की भायल्यान दिसना म्हणून बट कायद्यान बसना न्हू ते सो ते आमगे कॉन्स्टिट्युशनाचेर बसना सो एवरी वन हॅज अ रायट टू स्टार्ट बिजनस एनीवेर सो तेजेर डिसिजन तशें जाल्लें बिचाचेर गार्बेज म्हणटा ती कितें बिचाचेर गार्बेज म्हळ्यार कितें आमगेले बीच आहा वार्का थिंगा आतां हे म्हयन्यांनी माया म्हयन्यांनी बी जायतो पिकनीक येता सो पिकनीक येता म्हणटकूच जायतो कचरो सोडून वयता लोक सो थिंगा एक सजेशन येयल्लें मेंबराचें की आमी एक मनशाक हायर करपाक ती सफाई करपाक आनी तांकां अमकें कितें गार्बेज टॅक्स कलेक्शन करपाक आनी मातशें बरें नितळसाण थिंगा सांबाळपाक जाय म्हणून सो ते आमी ऑलरेडी डिसिजन घेला की कोण लोकल आयडेंटिफाय करून तें काम दिवपाक आनी खाणेचें कितें उदक कितें हें जाता पिड्यार जाता म्हणून कोणें ते ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलां विथ MLA पंचायत बॉडी आनी WRD तें ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलां थिंगा आनी आतां ते वॉटर पल्यूट कितको जाता तें टेस्टिंगाक धाडपाचें आहाय ऑलरेडी एकल्यान टेस्टिंग केलो आहा तेणें तो आमकां रिपोर्टूय दिला सो टेस्टिंग आतां आमी बिफोर द मन्सून आमी वचून थिंग पोतू इन्स्पेक्शन केल्या बरें इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेनावली सो बेनावली तो मेन आहा सो थिंगसो ते ए सायडी फ्लो जाता सो आमी पयलीं बेनावली इन्स्पेक्ट करून येशें आनी विलेजीन कितें बोर्ड कितें घालपाक केला तुमी हय एक बोर्ड खंयच्यान बोर्ड वचपाचो खंयचे बोर्ड खंय आहाय बीच सायड खंय आहा लायक सायन बोर्ड फूल सायनेजीस घातले आनी कितें इश्यू आशिल्लो आनी CCTV कॅमेराज एक मेन म्हणटा आमगेलो लोकांची मागणी कित्याक आमी पंचायत आहा म्हणटा लोकांक जाय तशें करपाचें आनी पिपल्स कन्सर्न्स आर ऑल कन्सर्न्स सो आमचे बॉडीन एक डिसिजन घेतला एक स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक सरपंचान सांगला ते भाशेन तुमकां सगळ्यांक खबर आहा एक हायकोर्ट ऑर्डर येयली आहा टू डिमॉलिश ऑल इलिगल स्ट्रक्चर्स पयलीं आयडेंटिफाय करपाचें आनी डिमॉलिश करपाचें 8 कॅटेगरीज दिल्ली आहा सो आमकां गांवां लागता तें आमकां करचें पडटलें इट इज अ हायकोर्ट ऑर्डर सो हेजेर आमी एक स्पेशल ग्रामसभा घेतल्या टू डिस्कस हाव टू गो अबाउट डुईंग दीस वर्क आनी दुसरें म्हणल्यार मल्टी ड्वेलिंग युनिट्स मेगा प्रोजेक्ट सो प्रोजेक्ट्सा लागून स्वतांच लोकांचो हुस्को आनी आमचोय बी हुस्को कित्याक डेव्हलपमेंट खूब जाता सो वेदर द विलेज ऑफ वार्का हॅज द कॅरींग कॅपेसिटी आनी कितली आहा ती सो हें डिसायड करपाक आमी एक कन्सल्टंटाक हायर करपाचें डिसिजन घेतलें आहा आनी ते दीस जेन्ना आमी स्पेशल ग्रामसभा घेतले हे 2 मुद्दे घेवपाक आनी हो कन्सल्टंट जो कोण आहा ताका बी येवन तेणें लोकांक एड्रेस करून हें कितकोन जातलें तेजेर म्हायती दिवपाचें हें डिसिजन आमी घेलां CCTV कितें CCTV कॅमेराज आमी ते घालताय लायक ऑलरेडी 4 घालपा हें केलें मेन जंक्शनाचेर घातले पायलट प्रोजेक्ट करून ते स्टार्ट करतले आनी ते चोयतलीं कितकोन जातलें सो ते प्रॉब्लेम उरलो विलेजा आमी हें घातली टावर इश्यू ना टावराचो एक आमगे टावराचो लागून एक इश्यू येयलो सो आमगे चारवाडे वाड्यान एक टावर येयल्लो आसा सो लोकांची एप्रिहेन्शन आहा की थिंगा रेडिएशन हार्मफूल म्हणून सो तो रिक्वेस्ट टावराचे अगेन्स्ट नाका म्हणना कोणा सगळें जाय म्हणटा कित्याक ते लोकांक रेंज येना बट तो शिफ्ट करपाक रिलोकेट करपाक ही तांची मागणी आहली आनी एज अ पंचायत बॉडी आमी तांकां क्लियर केल्लें आहा की बाबा आमी कांयच परमिशन घेयल ना आनी न्हय कसली NOC दिल ना कित्याक गव्हर्मेंटान ते आतां न्यू रूल हाडलो आसा की पंचायताचें परमिशनाची गरज ना सो हे कामां लागून तो आमकां कोडीत नासतना हो टावर येयलो सो आनी एक रेजोल्युशन घेयलें आमी
ग्रामसभान की गव्हर्मेंटाक बरोवचें की यू ऑल हॅव टू एन्श्योर दॅट दे टेक परमिशन फ्रॉम द विलेज पंचायत एज वेल कित्याक आमी कोण आसतना ते टावर घालता मागीर लोकांक दुबाव येता की पंचायता खबर आसा म्हळ्यार आमकां सांगलो ना म्हणून. सो एक्चुअली हो पावर आमकां परत विलेज पंचायतान दिवचो टू डिसायड वेदर वी वॉन्ट टू हॅव टावर्स ऑर नॉट.